যোৰহাটত অখিল অসম কালৱাৰ সমাজ মহিলা সমিতিৰ দাণ্ডিয়া নৃত্য। অখিল অসম কালৱাৰ সমাজ মহিলা সমিতিৰ যোৰহাটৰ মহিলাসকলে আজি যোৰহাটৰ চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চৰ প্ৰেক্ষাগৃহত মহালয়া আৰু নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে দাণ্ডিয়া নৃত্যৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে। অখিল অসম কালৱাৰ সমাজৰ মহিলাসকলৰ দাণ্ডিয়া নৃত্যই সকলোকে আপ্লুত কৰে। অন্যহাতে মহিলাসকলে অখিল অসম কালৱাৰ সমাজক সমগ্ৰ অসমৰ কালৱাৰ সমাজৰ মহিলাসকলক লৈ বৃহৎভাৱে দাণ্ডিয়া নৃত্যৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। नमस्कार, मैं संगीता कलवार अकीम असम कलवार महिला समिति की अध्यक्ष जोरहाट ज़िला से। आज हम लोग यहाँ पर महालया के उपलक्ष्य में नवरात्रि का कार्यक्रम रखा है, जिसमें डांडिया और गरबा दोनों होगा और हमारे समाज की सभी महिलाओं को हमने आमंत्रित किया है। इसमें भाग लेने के लिए हमने सभी को प्रोत्साहित किया है और महिलाएं बहुत ही अच्छे संख्या में जुड़ी भी है। ये देखकर अच्छा लगा। हमें सभी महिलाओं को सहृदय से धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आगे आए और अपना सहयोग दिया हम लोग को और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा साथ दिया। आशा करते हैं इस तरह से महिलाएं आगे आती रहेगी और इस तरह का प्रोग्राम आगे और भी अच्छा हम लोग करते रहेंगे। अखिल असम कलवार इसी क्षेत्र में नहीं, कई क्षेत्रों में काम करते आया है महिलाओं के लिए और महिलाओं के साथ लेकर भी। पिछले हफ्ते भी गुवाहाटी में एक प्रोग्राम हुआ था जो बहुत ही भव्य तरीके से हुआ। उम्मीद करते हैं कि हमारा भी कार्यक्रम भव्य तरीके से होगा और इसी तरह से हम गुवाहाटी में भी जुड़ के कभी प्रोग्राम कर पाएंगे, क्योंकि अखिल असम कलवार महिला जो है खाली जोरहाट का नहीं है, पूरे असम का है। इसीलिए हम आशा करते हैं कि हमारे जो अध्यक्ष हैं युवा और महिला मोर्चा के शिवाजी जायसवाल, वो कभी न कभी एक बार भव्य तरीके से गुवाहाटी में सारे असम के महिलाओं को आमंत्रित करके और एक अच्छा सा डांडिया करने का कार्यक्रम रखेंगे। तो उम्मीद रखते हैं कि शिवाजी जायसवाल जब करेंगे तो एक भव्य तरीके से एक आयोजन करेंगे, जिससे असम में जितनी भी महिलाएं हैं सबको गर्व हो कि हाँ हम भी असम में हैं और हम भी एक महिला मिल के सब गुवाहाटी में ये प्रोग्राम करेंगे तो अच्छा लगेगा ज़्यादा। ये परंपरा कब से शुरू है यहाँ पे? ये महालया के दिन? हाँ, ये हम लोग पिछले साल से शुरू किए हैं। उसके पहले भी प्रोग्राम रखे थे लेकिन किसी कारण से नहीं हुआ था, लेकिन पिछले साल से हम लोग ये प्रोग्राम शुरू किए हैं और ये साल दूसरा साल है हम लोग का। मैं मौसुमी चौधरी। आमी अखिल असम कालवार समाजर महिलाসকল ইয়াত আজি দাণ্ডিয়া নৃত্যৰ বাবে আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আমি প্ৰথমে মা দুৰ্গা দেৱীক ভজন কৰি তেওঁৰ আগমন কৰিলোঁ আৰু আমি দাণ্ডিয়া নৃত্যৰ জৰিয়তে আমি এই দুৰ্গা দেৱীক আমি মানে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তাত আমাৰ কালৱাৰ সমাজৰ এই মহিলাসকলে আহি আমাক সকলোৱে নিজৰ যেনেধৰণে পাৰিছে সেই হিচাপে আমাক যোগদান কৰি আছে আৰু সকলোৰে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আমাৰ লগত আছে। আৰু আমি এখন ঘৰত কাম বনত আবদ্ধ থাকি আমি ভবা নাই আমি কেৱল ঘৰুৱা কাম বনতে আবদ্ধ থাকিম। আমি ভাবিছোঁ আমি বাহিৰৰ সমজুৱা কামতো আগবাঢ়ি থাকোঁ। সমাজৰ লগত জড়িত থকাটো আজিৰ যুগত এক খুব ভাল। সেইকাৰণে আমি সমাজত জড়িত থাকিব বিচাৰিছোঁ। আমি মাজে সময়ে সমজুৱা কাম কৰি আহিছোঁ, যেনে বানগ্ৰস্তসকলক আমি সহায় কৰিছোঁ। সেই তেনেকুৱাই ধৰক আমি এই বৃদ্ধ আশ্ৰম, অনাথ আশ্ৰম আমি মাজে মাজে এইবোৰ কাম কৰি আহিছোঁ আৰু এইবোৰ কাম আমাক কৰিবলৈ সঁহাৰি যোগোৱা লোকসকলক আমি খুব ভাল পাই আছোঁ। আমাক যদি তেনেকৈ সমাজত আগবঢ়াই আনি যায় আমাৰ কালৱাৰ সমাজৰ মহিলাসকলে যদি আগবাঢ়ি আহে আমি খুবেই আনন্দিত হ'ম। আমি ইয়াৰ কাৰণে সকলোৰে সহযোগ বিচাৰি আহিছোঁ। আৰু এই দাণ্ডিয়া নৃত্য আমি সঁচাকৈ আমি কেইবাবছৰৰ পৰা কৰি আহিছোঁ আৰু আমি ইমান নিজকে মানে আনন্দ উপভোগ কৰিছোঁ, তাত আমি নিজেই ক'ব পৰা নাই। আমাক খুব ভাল লাগি আছে আৰু সকলো মহিলাৰ খুব ভাল যোগদান আমি পাই আছোঁ। আৰু আজিৰ দিনটো ইমান শুভক্ষণ কি ক'ম তাৰ কোনো বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি। আজি হয় গান্ধী জয়ন্তী, আমাৰ জাতীয় পিতা বাবুজীৰ জন্মদিন আৰু সেইকাৰণে আমি বহুত উল্লাসেৰে এই দিনটো আমি অতীত কৰিব লাগে, যাতে আমি তেওঁকো এবাৰ স্মৰণ কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ
ডাঙৰীয়াদেৱে যি স্বচ্ছ অভিযান চলাইছিল সেই অভিযানৰো আজি 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ আছে গতিকে আমি এই সকলোবোৰ দিনৰ কাৰণে আমি নিজকে খুব ভাল অনুভৱ কৰি আমি আগলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ সকলো জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আমি সকলো অসমবাসীৰ শুভকামনা আৰু আগলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ সেই কামনা কৰি মা দেৱীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ইয়াকে কৈ মই মন্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ভাৰত মাতা কি জয় জয় আই অসম জয় কালৱাৰ সময়ৰ খবৰ সময়ত পাবলৈ ফ'ল' কৰক টাইম অফ আছাম।